Gipabalin din ako ni Ondingoy ning bombilya ni diri dapit sa pultahan kay parang dili ra bitaw kaayo hayagan ang gamay nga person inig matulog baka amo ra maguding butang-butangan ay hakan na bang kibali among kanang bitayan o kaning habol o kaning mga sanina para lang yun dili bitaw mo hayag kaayo ang bombilya. So mao to nya karon kay daghan man kayong lamokern so mao to kinahanglan mi siya tang tangern kay basig mao po hinungdan bitaw ang daghang lamokern kaning anhi diri as mo dayon pabitayan po na kog balik og kaning saling fan kay lagi parang kuan makatipid kay sige na mag-arconis ning gamay nga person kay lagi sing tanon mangud kayo gud ni agud unya karon kay kakita man kog videos katong Dr. Pedia ba nga ning anak mangud siya nga dili daw kuno maayo ka nang mag-arconis ang gamay nga person ini kabuntag sa mo tay init kayo ang panahon kay mao ko lang ni makahinungdan og kaning si tawag ani masubawan so mao to lesson learned ning hubag gid akong isa ka kumagko nagnana pag gyud akong pamati kay murag kinahanglan pag gyud siya logiton bitaw kaning sa kilid nagnana naman gud hinuon kanang murag na pag gyud siya murag kuko ba ni o unsa ba niya nga murag na kunani nalubong baka bitaw ragan kay lamok kaning dubok sa mo gyud halos nagud kanang kuan murag nagugaaliluyok ang lamok bitaw at first time gyud hitabo ni diri murag karon pag gyud ni murag hindubok ug maayo ang lamok ambot na lang uli sa gikan ni mga lamaw kaning niya tungod gud sa iyang pagkasingtanon naingon gud ni siya og perminting nga ligo baka da oras kay lagi ka nang singtanon kayo sa mo tag init bitaw kayo ang panahon na murag wari gyud isang minuto hal na magabanaw ni ihang singot anang ihang ulo gyud pero nakakita ko katong video kuan po marag pedya podto siya ning anak to siya nga kaning kuan normal ra daw kuno nga singtanon ang ulo sa mga gamay nga person kay pasabot daw kuno ana active ang ilahang brain kumbaga so mao to nahuman naman og install ni Ondingoy dira so mao to nana siya kuan kanang si tawag ani pwede na nyo i-hiring ni akin sa itong magpatao dira o siling fan o kaning kuan o kaning magpabalhin sa ilang mga pwesto sa ilang mga bombilya pwede ninyo ni siya kontakon so mao to ning tuyok na dayang sabad and then pagkahuman ang suga ni siga na pod so mao to good job Ondingoy ha sa mga maasawa ni o sa mga kuan ani di gud magmahay gud kay kuan unay na kayo og mga mekaniko sa bombilya o kaning ceiling fan so mao to pagkahuman adto gibutang sa kuning kamay nga person diri sa iyang duyanan with rocker sa iyang rocker with duyanan and then gipalantaw na ko og atong Miss Rachel kay lagi manghuklas ko og nilabahan kay murag hapit na manggid kahilakon pud ang langit ba so mao to kay sa maunhan ta dinha niya sayang pud kay nauga-uga na ra ba gining ipang labhan ani so mao to gipangkuha ana po na ko na diha well gibili na ko isa dito sa kuan duyanan nga sa ihang rocker nga ibutang sa duyanan so mao to dako balik tabang tong duyanan na to kay kanang ibutang ra nako siya sa rocker day ang rocker na sa duyanan so mao to aray ka ba kung maglihok or magunsa dinha kay nasud man sa duyanan ang rocker so mao to pagkahuman adto kay gigutom mga angkan so mao to nang snack ka dinha og kaning pandesal og kaning Milo everyday aning angkan na bitaw kuno kay murag na gud pwede og wala ning Milo sa akong kinabuhi di ba na partner na nako ang Milo everyday so mao to kuan kaning bisan pa masudan ko og kaning sabaw kinahanglan jud kog Milo gihapon ini kahuman og kaon kay murag ko nagpusog kung ano man ang naa ako ra ba nakarelate or apil pud mo diha kanang sa mga angkan ng mga person din na ipataas mo na inyong mga TLB pastilan dayon pagkahuman so mao to ning ato